हेलो हाय जय जगन्नाथ मु आपण मानक प्रिय बापे आज मु आपण को देखौछि मो काम सब कंप्लीट हो गलानी मु आपण को देखौछि आपण देखंतु आ एटा कोउठी की जीव भी देखंतु एटा जीव चंद्रशेखरपुर रेल बिहार देखंतु एटा चंद्रशेखरपुर रेल बिहार जीव मु पुणी आपको देखो आहरी गोटे कम यहाँ 9 नंबर जीव रावण स्टाइल है एपटे गोटे कम अच्छी इंजड़ा गाँ जीव एपटे अच्छी शैलेश बिहार जीव भिडियोटी की शेष पर्यटन देखूँ गोटी 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 कर सब आपन देखो ए वर्षर मोर जहाँ कम मुझे देखु ए मूर्तिटा बर्तमान फिनिशिंग सर जाइए रेल बिहार भुवनेश्वर जाऊँगी आचार्य बिहार पाखे सी मु पचारि भाई आसछन मूर्ति नवाक सी किसी कह भाई आम तो 12 वर्ष है आप डोनेलुणी ताले भी आप मो कह हिसाब से व्यूअर्स मान को मोर कह था जे आप थे आसिक मूर्ति नियंतु बेस्ट टच बेस्ट टचअप माने फिनिशिंग बहुत बढ़िया कलरिंग सब किसी भुवनेश्वर जी पाखापाखि अच्छी जो भी नियंतु बेटर कि ये पाइबे आप तो बेटर आम तो नहीं सब वर्ष नुआ नुआ डिजाइन मिलूँ भल मूर्तिर फिनिशिंग मिलूँ कन्टाक्ट करूँ आसंत थर देखिए जातु पूजा कर सारे बाटे मुंडिया मार बर्तमान बाहर दियो सुनो आउट को इयाड तो भिड़ लागी भितर को दियो हां सियाड की सियाड गणेश तमार बोला धीरे धीरे देखो मूर्ति बर्तमान जाऊँगी भाई तुमको तुम कौटे आस मो पाखे मूर्ति नवा केते वर्ष है 12 वर्ष ये 13 वर्ष ए मूर्ति तुम जीव ना बहुत ही बढ़िया केमिन लागु पूरा आकर्षित होइछि बहुत रेयर मूर्ति सेते हमें बापेंगर मूर्ति सब बळे भल हां
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ କ୍ଲବର ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଉଛି ଶୈଳେଶ ବିହାର। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ତାଳତୁମ ବେଗୁନିଆ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ଯେଉଁ ସେ ଭିତରେ ଚଟୁଆ ଅଛି ସେ ବହୁତ ବାଟ ଯାଉଛି 90 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଯାଉଛି। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣୁଛୁ। ବାପେ ଭାଇ ମାନେ 1 ନମ୍ବର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆମେ ଆଉ ଟୋଟାଲି କେଉଁଠି ଭାଇ ଖୋଜୁନୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠିକି ଯାଉଛୁ। କାଲି ରାତିରେ ଖୋଜିଲୁ, ଭାବିଲୁ ଯିବୁ ସକାଳୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆସିଲୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ବାପେ ଟିକେ କାମରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଇଏକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ବାପେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଫୁଲ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ବାରଙ୍ଗ ଫୁଲ ପୋଖରୀ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବାପା ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ୱାଇଫ୍ରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। ଆସିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଙ୍କଠୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଆଉ ଆଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଛି ଯାହାକି ଆମେ ମୈତ୍ର ରୂପରେ ଆମେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ମୈତ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ, ମୋ ମୈତ୍ରଙ୍କଠୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପୂଜା ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଏତିକି ମୋର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କେଉଁଟା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କେଉଁଟା, ସିଏ ମୋତେ ଦେଖେଇବେ। ଭାଇ ତମ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କେଉଁଟା? ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା? ପଣ୍ଡାକୁଦିଆରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ପାଖରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଲଣି? 15 ମୋ ପାଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ରେଡ଼ି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ କହୁଛି ସେ କରେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 10 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମ ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାଲୁକା, ମାନେ ପଟାକିନା ଉଠିଗଲା। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହାଲୁକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଏ କାମଟା ଇଞ୍ଜେଣା ଯାଉଛି। ଇଞ୍ଜେଣା କେଉଁ ସାହି? ଇଞ୍ଜେଣା ମଝି ସାହି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ମୂର୍ତ୍ତିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ପାଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଲେଣି କ'ଣ ସବୁ କହିବେ। ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହବ ଆମର ଯାଉଛି ବାପିଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବି ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରାୟ 99% ପରଫେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବାପି। ଦେଖାଯାଉ, ସବୁ ତ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରି ବୋଲ ଗୋଟେ ଜୟ ଗଣପତି ବାବା। ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ରହିବା ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜୟ ଗଣପତି ବାବା କି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡିଂ ସରିଗଲା। ବହୁତ ସଜାରେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଉଠିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମୂର୍ତ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହାଲୁକା। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଉଠିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ହାପି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର 9 ନମ୍ବର ପାୱାର କ୍ଲବ ପିଲା। ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାରଦ ଷ୍ଟାଇଲର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। କଣ କରିବା ତାହେଲେ? ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛି ହେଲା। ଆମ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭିଡିଓ ନବା ନାହିଁ ଏଡିଟ ପାଇଁ। ଭିଡିଓ ବନାଅ। ଆରେ ଏଡିଟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ। ବଢିଆ ହେଇଛି। ତମେ ମୋ ପାଖରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି?
4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ନଉଛ। ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ? ଏକ ନମ୍ବର ମୋ ଏରିଆଟା କୋଉଠି ଆକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ୟୁନିଟ୍ 9 ତମର ଫୁଲ ପୋଖରୀ ବାରଙ୍ଗ ଫୁଲ ପୋଖରୀ ମୋ ଘର। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ବାପି। ବଢିଆ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବାପି ଆମର। ମୂର୍ତ୍ତିର ଲୁଗା ଉପରେ ହାତ ପକେଇବାର ଅପସନ ଆଇଛି। ଏ ଭିଡ଼ 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 ନାହିଁ ନାହିଁ ସିଧା ଭିଡ଼ 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 ଗଣପତି ବାପ୍ପା। ରୁହ ଆଟକେ ସିଆଡେ ଦିଅ ଆଟକେ ସିଆଡେ ଦିଅ। हां आटे दिया हां दिया भिड़ा भिड़ा गाड़ी ऊपर का गाड़ी ऊपर गाड़ी को लगा नहीं आगे सीधा भिड़ा 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 गणपति बाप्पा। हां हां भिड़ा भिड़ा गाड़ी ऊपर करो गाड़ी ऊपर करो भिड़ा भिड़ा अरे गाड़ी ऊपर करो नहीं भिड़ा आगे भिड़ा अरे गाड़ी ऊपर पहला पहला हां हां बस तेरा गाड़ी मत बुला गाड़ी मत बुला बुला भाई सुनो हक्का करो ना पूरा हैप्पी जोर करो गणपति बाप्पा। भाई आपण कोठु आछंती? आम चंद्रशेखर हाउस मोर कॉलोनी आसिलुणु 3 वर्ष नहीं सारूँ। फास्ट थर जब आम आसलु पूरा मिस होता पापी एम्पर लगातार 3 वर्ष आम नहीं जाइए। आ मूर्ति तो देखते के फिनिशिंग होती बापी पाखु नहीं कि आमको सब साटिस्फाई लगे बोली बापी को आग आसिक कहे आम केमती कौन बापी आम आग कर मूर्ति तो देखिपे आपड़ भी आम समस्त नौ आप भी आसतु नापे किसी असुविधा नहीं सब बड़ा बढ़िया आसो आप यूट्यूब देखुथे केमती कौन मूर्ति फिनिशिंग अच्छी कौन अच्छी सब अच्छी आसतु आप देखिए ने थैंक यू। देखो मूर्ति डेटा हाउसिंग बोर्ड जो कौ क्लब भाई? आदर्श यूथ क्लब। आदर्श यूथ क्लब। तो भाई तुम कौट आस? खंडेता कौटी? खंडेता नागल। आ मूर्ति केम लगुच? आगु कौट आणुला? मो पाक केमी आइल? गोटे कथा भाई आम मूर्ति ऑर्डर देचु टोटाली गोटे थर भी आसनु फटो पठेलु बापी आई को एबे लास्ट टाइम आसु एकाथर नहीं जीव भावतु आम एति भरसा अच्छे। हेलो भाई जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ भाई। आउ कौट आसला आपण? हम भाई आसले गंडरपुर गोकुलपुर साइड आम तो प्रति वर्ष आसो बापी की दियो ऑर्डर दियो आ मूर्ति आमको भल लगे से प्रति वर्ष ऑर्डर दियो पिला भी आमको पचारती तुम भाई मूर्ति कौट आनला आमको फूल पोखरी बापी पाखु आण ना तुम मूर्ति बहुत भल है आम भी तुम देखिए ऑर्डर देवु प्रति वर्ष भाई आस वर्ष भी आसू मूर्ति देचु भल भी लगुच नहीं जाऊँ मूर्ति मूर्ति भल आम आई ये मूर्ति नाक मूर्ति कि मिले नहीं ये आम बहुत कष्ट यहाँ पाई मूर्ति बहुत धन्यवाद कर मूर्ति भल बन।